जी आप? Thưa ngài, ngài là... क्या धौंस है Ồ, वीर anh ta Anh बहादुर Hùng की। à? कुछ Quân लुटेरे lính vừa tới để और bắt उनको cướp. पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक। Chúng ta chẳng có gì để अपना làm कुछ tại đây काम। cả. क्या बिजली की Cô तरह đang dùng तलवार thanh चला kiếm रही rất है। nhanh. ये Tôi कौन có हो thể là सकता ai nhỉ? है? अच्छा, अपना Anh वीर hùng của chúng बहादुर ta कहीं đâu? नजर Tôi không नहीं thể आ thấy रहा anh है। ta. ओह, Này, दो लोग उस hai तरफ người जाओ, con người tới दो đấy, लोग इस तरफ, một tới kia. और 10 Còn लोग một यहीं người पर ở रुको। lại हाँ। đây. आहा, Bahu, Bahu. बाहु हथियार दो। Bahu, vũ khí. बाहु, Bahu, बाहु। Bahu. ये कैसी हरकत है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाहु? Sự तुमने tập उस trung của पेड़ ngài को để đâu काट डाला? vậy? अरे मुझसे जरा सी चूक होती तो मेरा Tôi sẽ सर giết फट cậu जाता। đấy. जान चली Giờ tôi जाती sẽ है। chết đấy. ऐसा Với लगता है cô मैं उसके ấy, लिए ta có कुछ thể भी कर hy सकता sinh हूँ। bất kỳ điều कुछ भी gì. मतलब मार डालोगे? Vì thế ngài मुझे sẽ भी hy मार sinh tôi डालोगे? sao? विश्वासघाती, मैंने Tôi đã chăm तुम्हारे sóc cho लिए ngài kể từ khi बचपन thơ से bé क्या nhiều क्या đến thế nào नहीं mà. किया। हमें मिलाने के लिए तो अभी Bác तुम्हें à, बहुत bác कुछ vẫn करना cần पड़ेगा làm nhiều मामा। việc cho tôi mà. माधव, Mahava, राजकुमारी। उनका tìm ठिकाना chỗ पता ẩn của करो chúng đi. और सारा Chúng लूटा ta cần हुआ mang धन về mọi वापस thứ ले आओ। mà chúng đã trộm. सबको बंदी Cho बना mọi người लो। lại. हम किसी Không को ai नहीं nên thoát छोड़ेंगे। được cả. ठीक से बांधो Cho hắn सबको। vào. Cảm ơn công chúa. Cảm ơn người đã cứu chúng tôi. घोड़े Cả जैसे hai हो người तुम trông लोग, rất to lớn. औरतों के Và बीच các छिप người रहे हो, đang trốn शर्म phía नहीं sau आती? phụ nữ. Các người không cảm thấy xấu hổ à? क्षमा Làm करें ơn tha thứ cho राजकुमार, tôi. मेरा Cháu भांजा trai tôi मंदबुद्धि, chỉ là đứa trẻ thôi. कोई भी Thằng काम bé ढंग chẳng से thể नहीं làm आता। đúng được bất kỳ việc gì. इसलिए घर Nên gia वालों đình ने đã निकाल tống दिया। cổ nó đi. क्या? Thật sao? अपने ही Gia घर đình của वालों chính ने? anh ta à? जी, राजकुमार। Vâng, thưa công chúa. आप तो Người rất दयालु tử हैं। tế. यदि आप इसे Nếu người कुछ có thể सिखा dạy देंगी thằng cháu này तो हम vài điều, जीवन भर vậy thì आपका nó có उपकार thể sống một cuộc đời tốt đẹp. ठीक है। Được rồi,
कदकाठी से तो Với अच्छा tính cách है। của anh ta, nếu anh ta तलवार học được चलाना cách सीख dùng जाए kiếm, द्वारपाल thì तो anh बन ta ही có thể सकता trở है। thành người lính वो giỏi. हम Ta sẽ सिखाएंगे। dạy hắn. जय हो Cảm ơn người. जय हो Cảm ơn ngài. अरे उधर देखो सुनिए, गोपी Lễ का hội của पूर्णिमा आने thần वाली है। Krishna sắp tới कृष्ण rồi. पूजा की Chúng ta cần तैयारी sắp करनी xếp होगी। lại. महारानी Đó là lễ hội tổ chức वो cho आप phụ महिलाओं nữ. का Cứ làm như con muốn. आप जैसा Con không उचित nói bất समझे, kỳ điều gì वैसा đâu. राजकुमारी Devasena, इस राज्य में chẳng ai có आपसे thể so बड़ा bì được với kỹ धनुर्धारी और năng कोई dùng नहीं cung của con फिर trong भी vương आप quốc संतुष्ट नहीं này हैं mà vẫn chưa नहीं, thỏa mãn महामंत्री। sao? Chưa đâu, mục sư. दो तीरों Con से không thể एक dùng लक्ष्य hai mũi भेदना tên trong cùng संभव một नहीं cung है được. Mục महामंत्री sư, मेरी nếu बहन bất के लिए kỳ điều कुछ gì भी cũng đều संभव khả thi với em एक gái बार और con. प्रयत्न Thử करो lại đi, देवसेना em gái. तुम रुको। Dừng lại đi. जवान Chàng बहन hoàn का toàn ब्याह quên rằng करवाने em की ấy là जगह con gái rồi उसे sao? लड़कों Chàng की đã chuẩn तरह bị ये cho lễ सब cưới सिखा hay रहे cuộc हो। chiến của em ấy सच vậy? कहा Nếu आपने Hà đã nói महारानी। đúng đấy, आए हुए em sẽ रिश्तों में chọn से bất किसी kỳ को lời पसंद cầu hôn mới करोगी nào. या मेरे भाई Hay chị कुमार sẽ वर्मा cho से em kết तुम्हारा hôn với ब्याह chú करवा của दूं। mình nhá. प्रभु, Này हमें tên हमारे ngốc, हथियार tới đây, दिखाते ta sẽ आओ। dạy ngươi. ये Đây गदा là Gada, तुमसे नहीं nhưng không thể उठेगी। mang được đâu, nặng lắm. ये भाला Đây là है ngọn giáo, तुमसे नहीं ngươi चलेगा không thể ném được đâu. ये है Đây là तलवार thanh kiếm, इसे चला ta के sẽ देखते dạy हैं चलो ngươi. ये बताओ Nói cho ta तुम्हें क्या nghe ngươi biết gì nào. बहुत कुछ आता है प्रभु Tôi biết chơi trốn गिल्ली डंडा, tìm, छुपन छुपाई bắn bi, बंदर trò बात cừu उसके và बाद वो hổ. तो फिर चिप Ngươi भी hiểu खेलना भी toàn bộ आता những होगा trò này à? दूर से देखा प्रभु Hả, những lũ con लड़कियां gái không अब cho अपने साथ tôi खेलने chơi नहीं देती bằng súng. तलवार कैसे चलाते हैं मैं Được rồi, तुम्हें để सिखाता đó. हूँ। देखो और Nhìn ta सीखो vào học đi. तो ऐसे Cầm पकड़ो kiếm như thế này, ऐसे giơ उठाओ cao lên और ऐसे và मारो chém thật mạnh. मारो देखते हैं Giờ ngươi thử đi. देखिए Con तलवार không कैसे thể làm được đâu, công chúa. Tại sao ये là तुझसे नहीं Kumara होगा Vema? ए बुद्धू Ta sẽ chỉ हम lại फिर से cho दिखाते ngươi. हैं ऐसे पकड़ना Giơ lên cao ऐसे उठाना và chém đi. Ồ, वाह 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 वाह, क्या ngài मारा đã है chẻ đôi प्रभु trong một cú. मैंने Ta हाँ, ư, आपने Hải đấy. आप नहीं Hải तो ngài कौन đấy, thưa प्रभु ngài. मैंने Phải là ta. बिजली की Đôi तरह mắt như तेज thằn lằn, आहा आहा शाबाश हाथी mạnh जैसी như शक्ति voi, शेर có thể như जैसी hổ, गरज चीते nhanh जैसी như báo, फुर्ती गिद्ध can जैसी đảm như नजर sư tử. पूरे के Tôi पूरे thấy cả जंगल के cánh दर्शन rừng हो ở गए bên trong प्रभु ngài. प्रभु तुम हमें Ta rất पसंद thích आए người đấy. हम तुम्हें Ta भी cũng sẽ तलवार dạy người dùng kiếm. छोटे से राज्य की Tại sao ngài राजकुमारी cần के diễn लिए quá इतना nhiều như झंझट thế? बता दो कि तुम कौन हो वो तुम्हारे पाँव Nếu ngài धोकर nói cho họ biết कन्यादान mình कर là देंगे। ai, इतना thì họ sẽ नाटक tôn करने trọng की ngài क्या nhiều lắm. 60 वर्ष के Làm बूढ़े sao ta को khiến cho प्रेम một की ông già भाषा còn समझनी tân कैसे समझाऊं 60 उसे? tuổi hiểu về tình yêu được देखो, cơ अनाप chứ. शनाप मत Đừng nói बको như बहू। thế ba Hu. मुझे Trước समझाओ कि tiên giải प्रेम thích क्या cho ta अगर biết về ना tình समझ yêu पाऊं rồi ta तब sẽ क्या nói. इस शीतल Ngắm चांदनी những chú रात में chim चकोर xinh đẹp पक्षियों đó की ये trong जोड़ी đêm lạnh देखो giá này. देखो इस Trước पूनम के mặt चांद trăng को tròn, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से còn một बूंद bông बूंद hoa करके đẹp tỏa फिसल रही हैं hương. और कैसे ये दोनों इन किरणों Thấy का chúng रसपान âu करके yếm एक và दूसरे yêu में nhau như डूबे thế हुए हैं nào. इन दोनों को देखकर Ba तुम्हें cảm क्या nhận लगता ra है माँ? sao? Ta इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए? thật sự đã phí Cái phạm gì cả thì đời cái mình gì mà एक không बार भी hiểu lý लिखा है do. दोनों को Nếu chúng पकड़ ta के bắt अच्छे से và bỏ नमक मिर्च chút में muối ढो và के tiêu, धीमी आंच rồi में nướng trong प्यार lửa से तल nhỏ, के chúng खाएं। có vị आह स्वर्ग như thể thiên đường.
क्या हुआ Chuyện gì तुझे? đã xảy ra với mày Suba तो vậy? ठीक चल Sao mày रही không थी। thể trả ra प्रभु, sao? Thưa ngài, công राजकुमारी chúa देवसेना Devasena पधारी। đang tới. आओ Chào mừng công देवसेना, chúa. इतनी रात गए आई हो Nên có lý do để कोई nàng tới gặp ta विशेष lúc कारण này होगा। chứ. कुमार Thưa chú, सुबह मैं sáng तुम्हारा nay ta đã कारनामा không thể नहीं thấy देख được पाई kỹ năng của chú. अभी Chú दिखा có तो thể दो। làm lại cho ta xem bây giờ được không? माने अभी इतना Nhưng बड़ा giờ कुंदा ta कहाँ không có मिलेगा? khúc gỗ. Ôi, ở đó. अरे किसी ने खंबे के Ai पीछे ở छुपा đó दिया। đấy? लेकर आ गई। कुंदा तो Được ठीक है rồi, पर nhưng ta không nhớ mình đã तलवार cất kiếm कहीं ở रख đâu. दी। Ở đấy. दूर हटो Lùi lại đi. मारो कुमार हाँ, रुक जाइए Dừng lại प्रभु, đi. रुक जाइए। आप जैसे Những वीरों chiến binh के như वीर ngài जो कार्य không nên सुबह làm bất करते kỳ हैं điều gì vào ban đêm. वो शाम को दोहराए तो Không thì là अनर्थ हो vận जाएगा rủi प्रभु। đấy. आप तो ये Ngài जानते ही có hiểu होंगे। không? क्यों नहीं Có जानते? phải बस ta भूल đã गए। quên mất. समय पर Cảm हमें ơn याद vì đã दिलाया। nhắc cho ta nhớ. सवेरे हमें Thưa chú, शिकार ngày पर mai जाना chúng है ta sẽ कुमार đi săn. जंगली Lũ सुअर lợn rừng खेतों đang phá को मुझे hoại, सुअर से lũ घिन lợn आती bẩn है। lắm. सुअर नहीं Không phải जंगली lợn सुअर mà là Ôi, lợn rừng hoang. किसानों को Các nông शिकायत dân है của कि chúng वो ta đang खेतों को than phiền बर्बाद rằng कर chúng रहे đang हैं phá hủy mọi thứ. इसे भी Cũng लेकर đã theo आओ hai người này nhé. बात ऐसी है कि ये तो Thằng bé चूहे को sợ देखकर nếu भी nó भाग nhìn खड़ा thấy होता है। chuột. इससे Chúng शिकार tôi không पर muốn đi क्यों săn जी? đâu. रसोई में बैठकर Anh ये ta क्या chưa từng सीख làm लेगा? xong bất kỳ việc gì. साथ आएगा तभी तो Cho पता anh ta चलेगा đi. कि ये किस Rồi काम ta के sẽ biết लायक anh है ta có ích vào việc gì. लेकर Đưa आओ anh उसे ta theo. वो सुअर ऊपर क्यों गिरे Đừng हो? hãy lên ta chứ. मार दिया। Ta đã giết được nó. नीलरंग का बाण, नीलरंग का बाण कुमार वर्मा का है। कुमार वर्मा ने Kumara सुअर को Varma मार đã giết गिराया lợn rừng hoang. हो। फिर से Lại कुमार là वर्मा। Kumara Varma. सुअर Lợn rừng hoang. कितना बड़ा Kích thước है? rất lớn, घोड़े जैसा rất है। béo. Này, chân tự đi. अरे वाह, Ồ, बढ़िया ngài निशाना lại है। giết được rồi. वर्मा Tuyệt बाणम vời, राम बाण। tuyệt vời. Kumar Varma की Kumara Varma जय हो। tướng quân. Kumara Varma tướng quân. Ta chưa bao giờ thấy một tài năng tuyệt vời như vậy. Kumara Varma thật tuyệt vời. अद्भुत कुमार वर्मा का Kumara साहस Varma असामान्य thật tuyệt है। vời. सारे Ngài đã जंगली một mình सुअरों giết को hết lợn अकेले ही rừng. मार Chiến गिराया। binh diệt कुंवर lợn. वीर कुमार Kumara वर्मा की Varma. जय। Chiến binh कुंवर diệt वीर lợn. Ta không biết प्रशंसा bất बंद kỳ ai करो। tán dương जी, ta đâu. Vâng, tôi biết thế mà. देवसेना, Devasena, इन chúng ta बाणों cần को giữ अपने những संग्रहालय mũi tên में này an रखो। toàn. आने वाली Hãy trao पीढ़ियों sự को tự tin cho ये các công प्रेरणा thủ देंगे। của ta.
तुम्हें देखते Cả ही từ lần मुझे đầu tiên ta संदेह thấy हो các गया người, था ta đã có nghi ngờ này तुम्हारी về diễn नौटंकी xuất और इसकी và vở kịch चापलूसी। của các người. मैं Người đang nói tôi मुझे ư? तो नहीं Ta पता। không nghĩ là họ diễn. क्या नाम Người बताया? nói tên mình là gì nhỉ? शिवू Sivu. शिवू। पकड़ ली। Nó đã đỡ được cô ấy rồi. ये युद्ध में Đây là bàn तलवार tay của một चलाए chiến हुए binh हाथ dày है। dặn. एक योद्धा Ta का hiểu हाथ bàn मैं tay của नहीं một chiến binh là पहचानूंगी। như thế nào mà. मामा Bác ơi, कुछ cô ấy कह đang रही nói है। điều gì đó. आप ये क्या Thằng कह bé रही chỉ हैं? là một cậu trai तो एक vô tội नादान बालक thôi. वो भी Ta sẽ देख chứng लेंगे। minh. बहादुर Bác को con बुलाया mau tới जाए। đây. ये क्या है Ồ không. राजकुमारी जी? जो दातुन Nó thậm पकड़ना chí नहीं không जानता hiểu cách ऐसे dùng बच्चे के tăm हाथ xỉa में răng. आपने भाला Nhưng पकड़ा người lại दिया। trao cho nó ऐसा ngọn क्यों कर रही giáo. हैं? वो बैल एक तरफ बैल Ồ है, không. दूसरी तरफ Có बैल con bò मुक्ति đấy, बच्चा con bé मर là một जाएगा đứa trẻ, रात nó sẽ xử lý như thế nào đây? मेरे Họ đã भांजे giết को cháu मार trai tôi डाला rồi. अभी तो Họ đã दूध bắt के con दांत với भी một नहीं đứa टूटे bé. अरे कौन Ôi cháu trai của tôi. हाथ टूट गया Tay thằng bé bị gãy rồi. सत्यानाश हो गया अब इससे Giờ कौन ai सी sẽ लड़की cưới ब्याह nó करेगी đây? कौन इसे Cô अपने gái हृदय nào में sẽ thích स्थान thằng देगी bé đây? है इतने विशाल Ai हृदय sẽ वाली kết hôn? राजकुमारी शांत, कोई Dừng lại đi. रथ ले Mang आओ। xe ngựa tới đây. मैं क्या करूं Giờ tôi sẽ भोले, làm gì? भोले, Ôi बम thượng đế भोले। ơi. जिस देवी ने Công मदद का chúa nói वचन sẽ दिया giết thì lại उसी làm ने gãy हाथ tay तोड़े, con. Ôi भोले। thượng đế एक बार ơi. उठकर बैठो तुम। Anh có thể अरे dậy một तू- lát chứ? बैजी ने क्या Con không कहा nghe सुना thầy thuốc नहीं? nói sao? Dậy đi. Dậy. ठीक से रखो। Gối. ये दवाई पिला Cho anh ấy dùng thuốc này và nếu tối nay anh ấy ngủ ngon thì sẽ ổn अरे रे thôi. रे, टूटा हुआ Làm sao ai हाथ đó có लेके thể ngủ कोई được với कैसे cái tay gãy सोएगा chứ? भोले Ôi बम thượng đế ơi, भोले। thượng đế của tôi. Bác क्या dừng कहा? lại đi. लोरी Sao? लोरी Còn muốn सुनिए nghe आप hát तुम्हें? ru à? कौन सुनाएगा Ai आप sẽ लोरी hát से? đây? कौन Ai सुनाएगा? hát? सुनिए आप Tôi गाएंगे có biết लोरी? hát không? Tôi không आपको biết. नहीं Tôi có आती? biết hát không? Tôi không biết. आप Cô có thể गाने hát một bài không? मुझे नहीं Không. आती। नहीं Cô आती cũng không biết à? क्या करूं Công राजकुमारी chúa, आप tôi có thể गाएंगे hát một bài không? अरे रे भांजे का Sau khi हाथ thằng टूट bé bị गया gãy है, दुख tay, में मैं tôi đã rất क्या lo क्या lắng. पूछे जा रहा हूँ Công मुझे chúa, खुद नहीं tôi có thể पता hát một bài không? भोले बम Làm ơn भोले đi mà. अब क्या Ổn करूंगा mà, tôi खुद sẽ ही hát cho nó गाऊंगा। nghe một bài. लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। भोले भोले लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए राजकुमारी Công chúa, अभी तक tới इसी giờ वक्त cầu में nguyện rồi. कृष्ण पूजा का समय Hãy हो đi गया। thay đồ thôi. चलिए। मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा सुनो ओ
कान्हा सो जा